kuhusiana na huduma mbisha hizo refa ya data minimization ambapo unapokala haruna shiriki pay ndani ya M-Pesa. Unashiriki pay ndani ya M-Pesa uziepusha na gagusini. Na malona mbire ikikala ino data minimization iza hendeka kwenye simu ya kwako kwa sababu vikila mwenga na hendeka na kala kwami ni kala wahumirwa mapeni zana yare kuhumira hebulola wajumbe wa M-Pesa ambao wahumirwa ulole kala ndona namba yae mutare kuhumira kamili kundaona maana hata miku kwangu pia nazonera vizio na mala ni manye je faida ni hizo ino huduma mbisha ino ya data minimization faida ni hizo kwa kowe muhumizi wa pesa uwe ambao ndakalona zihuma faida za kwako ni hizo undakalona unapata faida zani inakusaidia kinamna yani ino huduma mbisha ya data minimization kwa joni kikwamba halo radio kaya unanambira kare shiriki pay na M-Pesa shiriki pay na M-Pesa neno ni riro shiriki pay na M-Pesa niro neno ambaro ndakalona nambira alafu unambire mimi nikikala mimi here muhumizi wa garo mapeni yani mimi here ambe za huma mimi mwenye kuhuma zo pesa faida ndizo zipata kukira huduma mbisha ya data minimization ni i yani gari hambago gadakala gana hendeka bako uwe kona kukala na upio na faidika ni higo haya kukujumbeni undakumojumbo kiwanza neno riro rashiriki pay na M-Pesa unambire majibugo kamili mazirago kamili namba ya kitambulisho na hatumbo laho lichafende kare simuni vivindo huyo upate kumanya kuno upande unongine nako kuna mbaze maana kuna maoni ganya mpaka undakala kuna gandarizira ela vivi kare nena nami halo radio kao namba kaire shiriki pay na